आसागाव पंचायतीन एक बरो स्टँड घेतला, एक बरी एक्शन घेतल्या, ती म्हणजे की आसागाव ह्या वाठारात जर कोण असे डेंजरस आणि खतरनाक जर कुत्रे कोण बाळगिता तेचेर कडक कारवाई जातली आणि रितसर कितें आहा पळय ती कारवाई जावन तेचेर फायनूय मारली वयतली। गोंय राज्यात धोकादायक वा रागीट वृत्तीच्या आशिल्ल्या कुत्र्यांच्या ब्रिडांचेर बंदी घाल्ली आसा। त्याच प्रमाण ज्या लोकांकडेन असे कुत्रे आसात तांणी पुराय जबाबदारी घेवची, तशेंच ह्या संबंधान रजिस्ट्रेशन करचें म्हण सरकारान सांगिल्लें। मात अशें आसूनय रॉटवायलर कुत्र्यान एकल्याक घास मारपाची घटना आसागांव घडली। ह्या संबंधान जांकां घास मारिल्लो तांणी अंजुना पुलीस स्टेशनार कागाळ नोंद केल्ली। ह्या घटनेची दखल घेत अश्यो घटना परत घडूंक नाका म्हणून आसगांव पंचायतीन मीटिंग घेवन एक खास पब्लिक नोटीस जारी केल्या। डेंजरस ब्रिडाचे कुत्रे कोणाकडेन आसात जाल्यार त्या कुत्र्यांक पब्लिक वाठारांनी मेकळें सोडचें न्हय। कुत्र्यांक भायर भोंवडयतना बांदून व्हरचें अशी सक्त ताकीद आसगांव पंचायतीन दिल्ली आसा। जर कोणूय हाचें उल्लंघन करतना दिसल्यार तांचेर कारवाय जातली, अशें आसगांवचे सरपंच हनुमंत नायक हांणी कळीत केलां। पोसपाचें न्हू लोकांक काय आमी सांगू शकना न्ही, पोसू नाका म्हणून तो म्हणटा हांव मुगे आनी पोसता, तुका कितें आसा, तुका कितें त्रास जाता काय म्हणटले। अशें लोक मागीर परती झगडटात, त्या लोगीर पूण लोकांक त्रास करता जाल्यार पोसूंक कळना। आतां पंचायतीन जो काय फाटलीच्या पयर कोणा विनील साळगांवकर आसागांवचो भुरगो चाबला हय चलता ते सुजाता बस चलता तांगे कुत्र खंयचो तेकाच लागून पंचायतीन ते एक कायदो काडलो। हेचेर तुमचें मत कितें? बरें केलें पंचायतीन? हय बरें केलें खरें, कारवाय करपाचीच, कारवाय करपाची। कित्याक ह्या लोकांचे जीव आज भुरगो तो येदोड गेलो पळय ते कितें नाका, थोडी लोकांक सांगत ते अशें करनाका, पोसू नाका, मागीर तुमी दितात झगड्याक आमच्या जातल्यान ते केल्यार मागीर झगडी न्हू रे। आतां समज असो तुमकां जर आतां तुमी जाणटी तुमकां जर चाबलो बीन जाल्यार अशें तेच म्हणटा न्ही, तशें म्हूण कारवाय केल्ली बरी, कारवाय केली ओगी रावची ना ते। आनी आमच्या सारकेल्यान सांगप म्हणजे तांकां वायट दिसता, पंचायतीन सारकेल्यान दुसऱ्यान कोणें सांगत जाल्यार ते रेडी जातले। कुत्रे पोसूंकूच उपकारना आनी दुसरें कितें कोणें पोसला ताका ताणें आपल्या घरानूच बांदून दवरूंक जाय आनी ताजी केअर घेवंक जाय। आतां समज ताज्या घरा लायनी कोण दारार आयलो तो त्या कुत्र्याक भितर घालूंक जाय आनी दुसरें कितें ताजो केअर घेवंक जाय। जर हो रस्त्यार सोडल्यार बरें न्ही तें। तुमकां कितें दिसता की अशे कुत्रे खंय पोसपाची गरज आसा सारकें बंद करपाचें? कितें म्हणून अशें बंदूच करपाचें, बंद करपाचें? बंद करपाचें। म्हणजे आयज पंचायतीन जो स्टँड घेतला तेचेर तुमचें मत कशें आहा? पंचायतीन बरो स्टँड घेतलो, आयकलें पंचायतीन कितें वायट करूंक ना, पंचायतीन बरें केलां। आनी दुसरें कितें तो आतां आमच्या समकार हो पळय हो सुडा तो रेबीस जो समकार बोसुडाचो, आयकलें न्हू, ते एनिमल रेस्क्यू कांय करिना, सोलें न्ही। कित्याक पंचायतीन खूब लेटरां धाडली आनी आमी ग्राम सभान उलयलेले, हे एनिमल रेस्क्यू कांय करना। लोकल हेचेर हांव आतां थोड्यांक पोसलेले आसा, थोड्यांक पळयल्यार त्या कुत्र्याचे मातशें केअर घेवचें आनी जर चावले जाल्यार तेजे गव्हर्मेंटान सर्कुलर काडून आसा की जर हे काडले जाल्यार ते ओनर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डॉग्स। तेजो जो एक्सपेंड जाता पळय ते कोणाचो चावलो पळय ते एक्सपेंड टोटल एक्सपेंडिचर वील फॉल फ्रॉम द जो कोण पोसता तेच्या घेता घालायचे गव्हर्मेंटान। सो कोणी जर पोसल्यात की म्हाज्या कडेन तो एक डॉग आसा पूण हांव काय कंपना भायर घालिना, हांव केअर घेता, पूण तशी केअर घेवपाक जाय। कोण आहा ते आमकां खबर आपूण व्हडले गव्हर्मेंट व्हडले डिसिजन घेवंक ना। आतां गव्हर्मेंटान सांगलां कितें नांवां रजिस्टर करता, खंयच्या डिपार्टमेंटान आजून काय डिक्लेअर करूं ना गव्हर्मेंटान, सांगलें फाटल्यान एनिमल हजबंड्री मिनिस्टरांनी सांगलां, निळकंठ हरणकरान सांगलेलें सगळ्याची कुत्र्यांची नांवां रजिस्टर करची म्हणून। आतां खंय रजिस्टर करची काय तेणे अजून क्लियर करूंक ना, हे हांवें पेपरार वाचलेलें, ह्या फुडें म्हाका फुडें क्लियर केला खबर पूण अजून म्हाज्या नोटीसी घेवंक ना। अच्छा, आनी जर रजिस्टर करूंक ना जाल्यार 50,000ची फायनूय मारता म्हटलेली अशें म्हटलेलें पेपरार म्हटलेलें तेंच्यांनी। ओके, सांग ते डिपार्टमेंट कितें आहा ते चॅक करचें कित्याक खूब जाणां कुत्रे आहा ते असले कुत्रे खूब जाणां आहा। तुमकां कितें दिसता अशे कुत्रे पोसप कित पर्यंत बरें आसा? ना एक्चुली ते डेंजर म्हणजे ते सारके डेंजर, एक्चुली पोसचे न्हू ते, पोसचे न्हू कित्याक डेंजर आनी पोसले जाल्यार तेंच्यांनी एक दाराचेर नोटीस मारपाक डोंट कम इनसायड, बिहेवियर ऑफ द डॉग बोर्ड तेंच्यांनी बोर्ड मारपाक जाय आनी अनलेस एक ग्रीन घेवपाक जाय आनी ग्रीन मारल्या शिवाय आनी भायर येयल्या शिवाय पब्लिकेन सुद्दां ते कंपाउंडान वचोंक मेळना, तितकें प्रिकॉशन घेवंक जाय। अशा कुत्र्यांचेर कितें कारवाय जावंक जाय जे बेवारशी कुत्रे रस्त्यार भोंवतात? ह्या अशा हेच्या कुत्र्यांचेर
गोवोरमेंटान कितें तरी एक्शन घेवपाक जाय. तशेंच आतां हे आमच्या आसगांव धाकट्या, पूण ह्या आसगांव हांव पळयता एक फॉरेनर एक आमच्या वळान 10 कुत्र्यांक जेवण घालता, भायर रस्त्यार घालता ती 10 कुत्र्यांक तरी घालता. तशें हांगा आमच्या सकयल हे वाड्याचेर एक बायल 10 कुत्र्यांक जेवण घालता, भाज्यान घालता. हे गोवोरमेंटान हेचेर बंदी घालूंक पयली. बाबा तूं जेवण घालता तुज्या घरान कंपाउंडान भितर घालता का, भायर रस्त्यार घालनाका. आनी ते मागीर एका माझे खाण कमी जाल्यार ताका टांग जाता, खाखो करून लोक भियेता, गाडी घालतात, एक्सिडेंट जातात थंय. खुबशे केसी आमच्या आसगांवान आसा. तर हे करून कोण पळोवपाक गोवोरमेंटान पळोवपाक नाल्यार सरपंचान पळोवपाक मनशांनी न्हू. ते कुत्रे आता खंय म्हणून व्हरपाचे, म्हणजे खंय तांकां एक गोवोरमेंटान आपूण खंय तरी स्ट्रीट आउट करपाचें हांकां एक कितें जागो कितें गोवोरमेंटान पळोवपाचें न्हू कितें करपाचें तें. ही जी नोटीस काडल्या पंचायतीन ही खरीच आहा आनी आमी सगळे मिटिंगेक डिस्कशन करून ती नोटीस काडल्या. तेजेर आमचें अशें डिस्कशनूय जालां की सगळ्या वॉर्ड मेंबरांनी आपापली म्हणजे आपल्या वॉर्डान सर्वे करून कोणा कडेन हे जातीचे म्हणजे ब्रिडी असले सुणे आहा ते आमकां इन्फॉर्मेशन दिवची आनी तेच्या उपरांत आमी तांकां नोटीसूय काडटले आनी तेंचेर मागीर कितें कायदेशीर एक्शन आहा ती घेतले. जर ते आयकना जाल्यार तेच्या पयलीं आमी तांकां नोटीस काडून तांकां सगळें पयलीं एक्सप्लेन करतले. पूण हांव खरेंच इन गोवा आनी गोमंतक टीव्हीक हांव खरेंच थँक्यू म्हणूंक सोदता की जी आमी नोटीस काडली ती लोकां मेरेन पावली एज अ पब्लीक नोटीस. पूण एक्झॅक्ट आमच्या मनान जें कितें आसलें तें आमी क्लॅरिफिकेशन दिवन पावपूच ना. खूब लोकांनी आमकां फोन करूनय म्हणजे तांकां वायटूय दिसलें थोड्या लोकांक बरेंय दिसलें, कारण हे इन्सिडंट आसगांवान चालूच आसात. सगळेच लोक रजिस्टर करूंक पावना. जेन्ना कंप्लेन रजिस्टर जाता तेन्नाच कळटा खंय तरी इन्सिडंट जाला. पूण हे सुणे अशे कितलेच चावत असतात. आनी मेन म्हटल्यार जे सुणे जे घेवन पब्लीक प्लेसीर लोक भोंवता, आमी तांकां बंद कर म्हणना की तुमी सुणे पोसूं नाका अशें म्हणना. पूण कितें जाता, ल्हान भुरगीं ट्युशनाची खंयसर सायडीक वयतात आनी जो ओनर सुण्यांक घेवन भोंवता तेच्या कडेन तो कंट्रोल जायना आनी ते सुणे मागीर त्या भुरग्यांच्या आंगार वयतात, म्हणजे ते ओनरा कडेन कंट्रोल जायना. सो तेज्याच खातीर आमकां हे इन्सिडंट जाल्ले नाका, तेज्या खातीर आमी ते अशेंच चिंतलां. तेन्ना आमी पंचायतीन आमची जी एक फाटल्या दिसांनी एक मिटींग आसली, बॉडी मिटींग, ते मिटिंगेन सेम इश्यूचेर आमचें डिस्कशन जालें आनी डिस्कशन जाल्या उपरांत बॉडीन एक डिसिजन घेतलें की आमची आसगांवची विलेज असल्या कारणान एक पब्लीक नोटीस करची. कारण सगळ्याच लोकांक न्यूज वाचता जावं मिडियाचेर ते पळयता अशें नसता. म्हणून आमी एक डिसिजन पास केलें की जे आमचे पब्लीक नोटीस आहा म्हणजे पब्लीक प्लेसीस आहा थंय आमी हे हो जो इश्यू आहा की सर्टन डॉग आहा, डेंजरस डॉग आहा आनी ते सारके मनशांक घातक आहा. कारण अंजुना एक भुरगो मरण पावलो आनी भुरगो मरण पावल्या उपरांत तेंचेर फॅमिलीचेर कसलो इफेक्ट जालो ते आमी सगळ्यांनी पळयल्लो आहा. आनी आमी अशें चिंतलें की असलो इन्सिडंट आनी आसगांवान तरी जावपाचो ना, म्हणून आमी एक डिसिजन घेवन आमी एक पब्लीक नोटीस काडली. पब्लीक नोटीस काडले उपरांत आतां अशें जाल्लें आहा की पब्लीक नोटीस सगळे जाण पळयतले अशें नसता. तेन्ना आमी कन्सर्न वॉर्ड मेंबर आहा, आमचे आसगांव पंचायतीचे 7 वॉर्ड आहा, तेन्ना आमी कन्सर्न वॉर्ड मेंबराक सांगलो की प्रत्येक मेंबरान आपल्या आपल्या वॉर्डान सर्वे करचे आनी त्या सर्वे करतना कसले जातीचे कुत्रे आहा ते इन्फॉर्मेशन आमकां हांगा हाडचे आनी ते ओनराचें नांव आमकां हांगा दिवचें. नांव दिल्या उपरांत आमी ताका ऑफिशियल नोटीस धाडटले आनी पंचायतीन तांकां कॉल आवट करतले. कॉल आवट केल्या उपरांत सविस्तर तेंची म्हायती घेतले आनी तांकां आमी पयले फर्स्ट सांगतले की जे कायद्या प्रमाणे तुमी डॉग पयले रजिस्टर करपाक जाय कन्सर्न डिपार्टमेंटान वचून. हे सगळे प्रोसेस तर केले जाल्यार म्हाका दिसता असले इन्सिडंट कुत्रे जे मनशांक चाबतात ते चाबचे ना. आनी म्हाजे एक मिडियाचे तर्फे तुमकां हांव सांगूंक सोदता असले जे डॉग आहा डेंजरस डॉग तेंच्यांनी हे डॉग सोडपाचे ना भायर. तेन्ना तांकां संडासाक व्हरता जावं पिसाब करपाक व्हरता तेन्ना तेंच्यांनी ते चेनीन घालून व्हरचे. कारण ते डॉग एग्रेसीव डॉग आसता आनी ते लास्ट आपणाच्या ओनराक पासून कंट्रोलार करपाक जायना. कारण तांकां इतको प्रेशर आसता आनी ते कशें आसता एवरीडे ते भितर आसल्या कारणान आनी आमी संडासाक तांकां भायर व्हरता तेन्ना ते मनशाक पळोवन एग्रेसीव जाता आनी ते ओनराच्या कंट्रोलान नासता, चेनींग पासून ते आयकना. म्हाजो एक रिक्वेस्ट आहा, जेन्ना डॉग संडासाक तुमी व्हरतात, पिसाब करपाक भायर व्हरतात तेन्ना तुमी कुत्र्याची काळजी घेवपाची गरज आसा.
एकट्या आमी पावलेले आसा आसागांव पंचायती कडेन येवपाचें कारण म्हणजे तुमकां पयलीं सगळ्यांक खबर आसतलें की आमच्या भारत देशान वा आमच्या गोंयान सद्या जे डेंजरस जे कुत्रे जे आसा हे सरकारान सद्या बॅन केल्ले आसा. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की फाटल्या दिसांनी आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत व त्याच प्रमाणे जे एनिमल हजबंड्रीचे जे मिनिस्टर जे आसा निळकंठ हळर्णकर हांच्यांनी सुद्दां एक स्टेटमेंट केलें की असे कुत्रे जे कोण पोसता पळय तेंचेर कडक कारवाय जातली व तेंच्यांनी आपले जे कुत्रे जे आसा हे रजिस्टरूय करचे. जेणे कोण रजिस्टर करूं ना तांकां 50,000ची फायन जातली आनी अशे कोण डेंजरस कुत्रे जे पोसता पळय तेंचेर कडक कारवाय जातली अशें सांगलें गेलें. फाटल्या दिसांनी तुमी पळयलाच आसतलें की आसागांव बाद्या हांगासर विनील साळगांवकर जो आसा पळय ताका एक रॉटव्हायलर जो कुत्रो जो आसा हेणें पांयाक ताच्या घास मारलेलो आसा. ह्या संदर्भात तेणें अंजुना पुलीस स्टेशनाचेर वचून कंप्लेन केली. कंप्लेनीच्या आदाराचेर आयज आमी पळयलां की एक बरी एक्शन जाल्ली आसा ती म्हणजे आसागांव पंचायतीन एक बरो स्टँड घेतला, एक बरी एक्शन घेतल्या. ती म्हणजे की आसागांव ह्या वाठारांत जर कोण अशे डेंजरस आनी खतरनाक जर कुत्रे कोण बाळगिता तेचेर कडक कारवाय जातली आनी रितसर कितें आहा पळय ती कारवाय जावन तेचेर फायनूय मारली वयतली अशें तेंच्यांनी एक पंचायती तर्फे एक नोटीस काडलेली आसा. हें पुराय हेचेर अपडेट कितें आसा पळय ही जाणून घेवपा खातीर सद्या आमी आसागांव पंचायती कडेन पावलेले आसा. आसागांवचे पंचायतीचे सरपंच हनुमान नायक व डेप्युटी सरपंच जे आसा आमी तिचे कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया की तेंच्यांनी जे स्टँड घेतला जे नोटीस काडला पळय तेचेर आतां इन फ्युचर कित पर्यंत हेचेर कारवाय जातली, कितें एक्शन घेतली आनी कशे तरेन ते सर्वे करतले. कित्याक आसागांव बादे ही एरिया जर पळयत जाल्यार कोणागेर अशे खतरनाक डेंजरस कुत्रे जे आसात पळय तेचेर कसो तरेन सर्वे जातलो आनी कितें तेंचेर कडक कारवाय जातली ती आमी जाणून घेवपाचो सद्या प्रयत्न करया. अशीच अपडेट तुमकां आमी आसागांव पंचायतीन जो एक कडक स्टँड घेतला पळय जे नोटीस काडला की डेंजरस कुत्रे बाळगूंक फावना त्याच्या बद्दल आमी तुमकां दीत रावतले. पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे आसागांवच्यान.